versus it, eksperimen. Dua 12 tips memeriksa mobil Anda di rumah dengan mudah dan cepat. Satu, air radiator. Dua, tabung cadangan air radiator. Tiga, oli mesin mobil Anda. Empat, oli power steering. Lima, air wiper. Enam, aki mobil.
7. Kotak si klik. 8. Oli kopling. 9. Layar dashboard mobil Anda. 10. Oli master RAM. 11. Filter udara. 12. Roda-roda mobil Anda. 13.
Salam